no vieux blen do ay Abdou Niang do ay nti cetro be Bouba Fana ay o gamise Baba Kamara doni me fo ali makateme Mandela Sisa ay atoko bisa soro kuma ngono Momo Jara absa soro ngono doni bi belebele bi munu ngase côté dmana Amérique Beni jakti flade mulu bali fla moroso flade mulu bali chegoro belebele ben waro nye video yi ame wakati na sa 18h de be ita soro midi 12h de be Amérique kolla la woro chamana alna soro do be nyefe do be kofe me woro chama ita soro 12h et quel de be no sa ben ne belebele billahi bi goshi bi goshi Amérique qui sama qui chou sama ngana fo français ben e momi bi sama ngana ni bi tay boseba ki ko sari me ko kela ben fo gisa wallahi fo gisa belebele ben menali malion assalamu alaykum d'abord awado ben fleni obi ben do ben jakti abado mo nation do ni be hypocrite nanfigi hypocrite faso cila ni ba nyini dugolo sanfɛ ni temena ben nganye kali masala ita mo ebli ni temena ben jati hypocrite nanfigi che flam nagashile mo ma fla yɛrɛ sɔrɔ ganye fla galon taraka da buna adama demina ni ya ye ni temena ben na dole tayi ni temena ben jati la tayi ben jati sari ira isera Amérique cogodi nan figi denya ngania juguya o de ben jaktela sa Amérique ben bo kalama ne bo kalama ben be ayam dila ben nunde kumbe o do na bo kubla kata kubla gouvernement na kubla tielula o yere be war minaka ku pochila ben de kumbe mo la bo kata parti politique do ka fere bege pour ga sogoli ci cogumna o ngania jugu kelen de bala ko cédère ka ba diense mais ko ala e barga de do ceder la ala e bar sadi fendo be ceder kono o ma jate mene depuis Mali hali parti politique sigira amasela sigi jien fantan nan be fait tan non mais a sigira ceder sadi ceder mamuru mamo shi wole ay ceder sigita malien dew yere de ngania no dusku ka singa cederu sigi jien fantan nan be la jele fe jawde dige o de dige no di flake bla koro petinina bele wallahi ngo bele nyen kali ngo bele belebele mangando ben sari ben mo nation mi do we ben na boli ntogo de la kala boli kata na Amérique ben mata yara kun warla Amérique de ben na boli la kata Amérique basa ndugu ya mina kumai o ko kele de bala tanno par exemple tellement nyaado ko ben nganya jugo yore kama nego fendo be fen chama be atene nyesar la meni serawma me boni me fen chama ko chama be mo chama sari mo chama ko chama be mba be kala mba do mo munu do nyu recherche ke ku do mo nation mi do me wa ko tenye sar la beni dairi me nyini chugo ne bu jate minete ngwa mais ala fene ne dairi me nyini chugo ke nga baradi amoke nan figi de ay tu vois non mais dairi me nyini chugo ala o ke nga barai meta baram nga nyere wasila mais ben nu dairi me wa américain tigeli te chede la dugolo sanfe kateme ben jakte ga ni ben jakte asigi sadi wa amogo mo ibuye nu yu sigi ka adama dega kuma ife billahi biti fani bawa dugono mo ibu besiri ga dinuma hali baba naka baba ya ni baba kuma ni fe iba kwai me ni ya do ibe temeni ci wallahi ni baba do ibe temeni ci ben jakte pare abo chugula tellement que ben jakte ga vogal be mbolo men to blami mato abna dondoni ne bete nye baba ladi ngo baba ga vogal be mbolo depuis nyala di kalo dangoro mais ben jakte ga vogal be mbolo mbe ben toy ko ben baga ni ngade ko beni ko sadi ko ben ni Mandela ere ko Mandela avant ere ga tansa ko ben ni Mandela ga ko be chugodi ko jama de be Mandela no fe ne ben de mangay ko jama de be Mandela no fe ko suno kale ba do ko Mandela ga kuma num be des rasoro billahi hypocrite ala ye falo mai ko jama de be Mandela no fe ale be Mandela ga jama ni no fe ben saka kuma arasa fe ben be kuma arasa fe chogodi ben ni arasa be saka nye chogodi ben de go arasa ma ko arasa ceder ame ceder ci ne beni arasa Mandela Momo Jara donc amba laje ame ceder ci donc ame groupe wara formé ka ge parti ton ere
kuma bɛ ko bɛ filɛ dɛ a ye kuma lamɛn dɛ CDR bɛ ci a bɛ kɛ parti tɔn ye n'a kɛra parti ye donc olu bɛ taa kɛ député maire ya a kɔnɔna la o tɛ Arasa ka hakilina ye fiyewu Arasa ko ayi CDR sigilen don maliyɛn den bɛɛ de kama mais bɛɛ nin tɛ bɔ ka nin wɔrɔ fɔ mɔgɔw ye dɛ a tɛ nin wɔrɔ fɔ c'est à dire ko ŋaniya min b'u la n'o de fɔ ŋaniya min kun b'u la n'i y'u dɔn ŋaniya min b'u la ŋaniya min b'u la u ni Arasa u tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ŋaniya min b'u la donc Arasa bɛɛ nin ye cogo de filɛ nin ye k'a to ye Arasa yɛrɛ fɛ fiyewu a kun bɛ to la a bɛ Arasa ka vocal enregistrer dɔɔni Arasa nana sɔmɔ la yɔrɔ min na a y'a bila yen ninnu bɛɛ taara ka t'u jɔ Arasa kɛrɛfɛ tile kelen ni tile fila ka sɔrɔ ka u yɛrɛ afficher ni Arasa ye mɔgɔw b'u dɔn mais Arasa y'u bɛɛ bila yen mɔgɔ nasuya min don bɛɛ nin bɛ groupe jumɛn na a bɛ groupe min na Amérique groupe min sigilen don u bolo faso ci groupe min sigilen don u bolo gangiya groupe min sigilen don u bolo ko Amani min sigilen don Amérique kɔnɔna la Amani ye fɛn sugu jumɛn ye n ye kali masa la contrat de bɛ Amani bɔra ka contrat de signer u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ en cas si Mali État il veut ka gouvernement n'a gagné 2018 aw bɛ Amani ka groupe dɔn wa aw b'a dɔn ka projet ye min ye wa u ye projet min u ye contrat min signer u ni gouvernement cɛ bɛɛ nin bɛ min ɲɛfɛ bɛɛ nin ko k'ale ye leader ye bɛɛ ni État bɛ c'est-à-dire ani État bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ni Ala cɛ ni kali masala ni État bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'an figidenya la n'an ye groupe c'est-à-dire n'an ye ko dɔw kɛ faransi yan nɔ bɛɛ ni b'i boli ka na don la ka na i ye bɛɛ ni ye groupe o groupe la ni Amani tɛ a groupe si tɛ taa ɲɛ ni bɛɛ nana don a ka groupe la bi a b'a ɲini k'a détruire de c'est comme problème t'a la ne belebele filɛ nin ye a ye ko dɔ jateminɛ sa est-ce que président bɛ to palais la coup d'état kɛra président o président na a bɛ to palais la est-ce que aw bɛ tila k'a annoncer k'a fɔ ko bon k'an bɛ taa coup d'état kɛ président na bi o président ye dangaden de ye k'o b'aw sigi aw ka makɔnɔ aw y'o ye fan jumɛn an bɛ wagati min tɛmɛna n'an ye consulat minɛ faransi yan nɔ u ye erreur kɛra bɛɛ n'a ka mɔgɔw ye erreur kɛ yanni américain ka bɛɛ dɔn fɔlɔ bɛɛ ye mɔgɔ nasuya minɛ o de kɔfɛ mɔgɔw nana bɛɛ dɔn dɔɔni minnu b'a dɔn minnu kunkolo b'u kan da la hakili suruninw tɛ olu nana bɛɛ jate dɔn dɔɔni mɔgɔ nasuya min don c'est à dire an ye fɛngɛ minɛ ambassade minɛ faransi yan u ye erreur kɛ k'a fɔ ko bon an ka lajɛ u ka Amérique fɛnɛ ambassade minɛ u y'o erreur kɛ o erreur ma kɛ yɔrɔ min ambassade bɛ taa ka minɛ a tɛ ɲɛfɔ ambassade baarakɛlaw ye a tɛ ɲɛfɔ a mɔgɔw ye donc aw b'aw dɛn aw bɛ taa aw a ko cogo la aw ma taa fɛn minɛ bɛɛ nin bɔra dɔrɔn bɛɛ nin yɛrɛ tun b'o la dɛ ale yɛrɛ de bɛɛ nin y'a organiser pour que u bɛ taa ambassade minɛ cogo min na donc a bɛ fɔ ko litigɛla don mais ambassade ka minɛ o t'a ka hɛrɛ ye parce que n'olu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ donc c'est à dire ala fulo min b'a bolo a fulo c'est à dire maliyɛn den n'i sigi k'i miiri a fulo a kɛ ka di ka mɔgɔ ta i kunkolo la kojugu ale de ye mɔgɔw wele ka na donc an ka taa ambassade minɛ ka taa ambassade minɛ Amérique kɔnɔna la mais u tilara o erreur na ambassade kan ka minɛ wagati min na yan'o cɛ bɛɛ nin tilara ka video kɛ ko ayiwa k'a ye bɔ k'aw ka taa ambassade minɛ dɛ a ye bɔ aw ka taa ambassade minɛ aw ka na i b'a ye k'an ka bɔ bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ambassade da la aw ka bɔ ka taa ambassade minɛ o tɛ ambassade mɔgɔw ye dangaden de ye k'olu b'u sigi k'o ko makɔnɔ olu fana ye polisiw wele ka c'est à dire hali u ma marché a don Américain minnu bɛ yen nɔ u b'a kalama min don u b'a dɔn bɛɛ ni tulo bɛ na bɛɛ ni b'a dɔn belebele b'a ka min fɔ bɛɛ ni b'a kalama mɔgɔw fana bɔra kalama n'i ye bɛɛ ni ka vidéo lajɛ mɔgɔw bɔra kalama bɛɛ ni ko ko wa k'a ye bɔ ka taa ambassade minɛ o kun ye mun ye sisan ambassade ka se ka polisiw wele polisiw kana ambassade garder yanni mɔgɔw ka se yen effectivement a kɛra ten nɔ de alors que ale de ye mɔgɔw wele ko ka taa ambassade minɛ ka sɔrɔ k'i ju ta k'i sigi anw dala faransi yan nɔ ko wa ko non k'ale ye leader ye mais litila a donna ta a bɔra ta c'est-à-dire n'i bɛ fila nagasilen filaden nagasilen den ɲini a escroc ɲini dugu bɛɛ n'aw dɔw bɛ sa ne taara aw bɛna taa kɛ c'est-à-dire ne taara ala aw bɛna taa kɛ maire min ka adjoint de ye Mali in kɔnɔna la maire ka adjoint ne taara aw bɛna taa kɛ maire min ka adjoint ye Mali kɔnɔna la n y'a faamuya n ko contrat de signé o ni Mali IBK ka n y'a fɔ n ko contrat de signé Amani ni IBK ka gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ala ma mɛn kɔsan na wa olu bɛ wari de bila ka na di Amani mɔgɔ minnu bɛ Amani kɔnɔ u bɛ wari aw y'a ye mɔgɔ minnu bɛ Amani kɔnɔ u bɛ wari de bila ka taa d'u ma wagati bɛɛ comme quoi ni IBK gagné 2018 IBK bɛna logement sociaux minnu jɔ donc o dɔ de bɛna ta ka di Amani mɔgɔw ma ko mɔgɔ caman bɛ Amérique k'olu ma se ka c'est à dire mɔgɔ caman bɛ Amérique olu ka aventure kɔnɔna la u ma se ka du jɔ u yɛrɛ ye u ma du jɔ u yɛrɛ ye donc logement sociaux o de bɛna ta ka di Amani mɔgɔw ma bɛɛ ni Jakite ninnu ma donc n'o dira olu ma sisan olu fana n'a dir'u ma 20 millions problème t'a la bɛɛ ni Jakite ninnu olu fana b'u ta ɲini k'a di mɔgɔw ma kara ala n ko politique kɔnɔ ka don n fa ni n ba i tɛ se ka dɔn
ni ma ɲɛɲini t'a ɲɛdɔn wallahi kalani ko tɛ kalabali ko tɛ ni ma ɲɛɲini billahi ɲɛ kali masala t'a ɲɛdɔn amani sigilen don nin de la yen nɔ amani sigikun filɛ nin ye Amérique kɔnɔ donc i bɛ ka bɛ logement social d'u ma u bɛ tila o logement social c'est-à-dire olu ni a dir'olu ma 20 millions olu bɛ tila ka di tungarankew ma 40 millions ou 50 millions e ala olu b'a sara dɔɔni dɔɔni yanni nin ta ni ɲɔgɔn cɛ aw ni Ala ni kira cɛ aw ni Ala ni kira cɛ n'i ma kow ɲɛɲini i bɛ kow ɲɛdɔn cogo di ninnu bɛna an faga di ninnu de bɛ nin cogo la ninnu bɛna an faga tan ninnu c'est-à-dire ninnu bɛ k'olu ye leader ye n'o de fɔ k'olu ye leader ye olu ye leader ye olu ye litekɛlaw ye dangaden ɲamɔgɔ de saraka n'o de fɔ aw ɲɛna ninnu de bɛna an faga nin cogo la tan nin nɔ olu ma kɛ président ye u ma kɛ président ye u ma kɛ député ye fɔlɔ c'est-à-dire u ma kɛ maire ye fɔlɔ u ma kɛ foyi ye fɔlɔ mais depuis sisan nɔ wale min b'u la jogo jugu min b'u la jogo kolon den nɔgɔlen min b'u la o de bɛna an faga mais an jeunes damaw don problème t'a la an b'o bɔ ɲɔgɔn na yan nɔ bɛɛ bɛ éduquer wallahi bɛɛ b'i ta yɔrɔ dɔn ko CDR bɛna sigi Amérique depuis CDR sigi waati ne ye bɛɛ nin ye depuis ne ye nin ye nin fulakɛ ni mɔrɔsɔni fulakɛ ni jatɔ kunnanko nin ye ne ye nin ye ɲɛ la ne ye nin ye n ko ni cɛ ni jogo ma ɲi bilahi n ye mɔgɔ wele k'a fɔ a ɲɛna n ko nin bɛɛ ni tɔgɔ ye ne sɔnni tɛ nin ye n ko ne bɛ sigi adamaden na ye wariko tɛ sanuko tɛ foyi tɛ wallahi belebele b'a sigi k'i lajɛ ka kɛwale de lajɛ sinon don tɛmɛlenw na avant Arasa tungaranke tila bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka seereya an bɛɛ bɛ Mandela Cissé de dɔn a ka tiɲɛfɔw ni ko dɔw la liti dɔw la Arasa b'a ta la Mali la mais an bɛ Mandela Cissé de dɔn a o époque nkalon ma ɲi politique ko ninnu ni fɛnkɛ a data la a data la a ma fɔ ten mais bi ni adamaden juguw nana don i kɔrɔ o ye diyagoya ye ninnu de taara Mandela kunkolo ka salo ka ɲagami ka tiɲɛ ka bɛɛ lajɛlen ban ka Mandela ka hakilina jugu don a kunkolo la fo bɛn de bɛna fɔ ko k'ale bɛ Mandela nɔfɛ a ka jama de kama ko jama min b'a bolo aw ni Ala ni kira cɛ o bɛn de bɛ tila ka na fɔ c'est-à-dire problème bɛ yɔrɔ min na fɛn mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ min bɛ vidéo kɛ aw ma si faamu hali bi caman de bɛ u ni État bɛ ɲɔgɔn fɛ bɔ u b'a fɔ de donc n bɛ nin fɔ tan i n'a fɔ n b'aw contre la jama bɛ n'a nɔfɛ mais o jama kelen n bɛ tila k'u da cɛ k'u d'aw ma yen nɔ bɛɛ ninnu de filɛ nin cogo la tan nin nɔ hali ne delila ka kɔrɔ Mandela gosi yan mais ni Mandela sigira nkalon ma i b'a dɔn c'est-à-dire n'aw ye baro kɛ i b'a dɔn mɔgɔ min don mais a hakili yɛlɛma ka di joona mɔgɔ min don ne yɛrɛ y'o jateminɛ a la a hakili yɛlɛma ka di joona a dɔgɔninw fɛ a dɔgɔninw bɛ se ka hakili ɲagama i n'a fɔ bɛn jakite ɲɔgɔn na bilakoro ninnu ɲɔgɔn na fila lahala jugu donc bɛn ninnu de bɛna logement social minɛ nin cogo la tan nin nɔ o contrat de bɛ amani sigilen don fɛn min kan c'est-à-dire PD minnu b'a kɔnɔ yen nɔ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ yen nɔ u b'a dɔn belebele de bɛ ka min fɔ u b'a dɔn belebele bɛ ka min fɔ aw ye c'est-à-dire aw ye fɛn jumɛn talen américain bɛɛ mɔgɔ bɛ Amérique 90% a bɛɛ bɛ IBK de fɛ Amérique aventuré tellement amaniw kunkolo ɲagami wa o fɛnɛ a caman fɛnɛ bɛ o fɛnɛ mago tɛ amani ka foyi la u tigɛlen don la mais a 90% hali n'i y'o ta 80 mɔgɔ minnu b'a la mɔgɔ minnu t'a la a 90% olu bɛɛ bɛ IBK ka côté la barisa yan de ye Faransi ye anw de yan ye Faransi de ye i tɛ kɛ président ye n'anw ma d'accord a kan o de ye dugu ye yan ye i tɛ kɛ foyi hali n'i bɛ kɛ sari ye i ka kɛ sariba belebele bilahi Mali dɔnkilidalaba i ka ko n'an ma wuli n'a ye Faransi yan pa pagapu tɛrɛ i tɛ k'a ye n'a y'i diya Amérique tɛrɛ taa diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ i tɛ k'a ye yan de ye Faransi ye a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ dugu in de kɔnɔ yan an bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔnkilidalaw b'o kalama balontannaw b'o kalama artistes a bɛɛ lajɛlen b'o kalama i munumunu ni i laban ye yan de dugukolo in sanfɛla la yan anw bɛ sanga d'i ma i bɛ don Mali la i kɛra président an b'a d'i ma i bɛ don Mali kɔnɔ i bɛ taga i bɛ kɛ président ye mais Amérique amani wallahi amani aw b'a ci aw y'a sigi a sigilen tɛ maliyɛnw defani a sigilen tɛ fantanw defani dɛ a sigilen don escroc ya yurugu escroc de wa nafigi den gansanw de kɛlen don ko amani kɔnɔla in fa yen nɔ escroc denw de kɛlen don ka fa ninnu dɔrɔn de kɛlen don ka nin kɔnɔla fa yen nɔ pɔnle aw tɛ groupe foyi sigi aw tɛ association foyi sigi Amérique k'a bɛ ɲɛ sɔrɔ ka bɛn jakite lahala jugu fila mɔrɔsɔni fila bilakoro ka nin to yen nɔ aw tɛ se n'aw tɛ se n ko n tun tɛ fɛ ka bɔ bɛn o de kama n y'a fɔ n ko kunun o de n y'a fɔ baba ye n ko kunun n ko n bɛna kama barisa n ye miiri ka na baba kama kunun barisa adamaden depuis CDR kun sigira saraka kun ma bɔ CDR la fɔlɔ diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ n'i bɛ sogura jɔ i bɛ saga faga ka jeli bɔn ka saraka bɔ n'a banna i bɛ jeli bɔn ka saraka bɔ hali c'est-à-dire hali a tɔgɔ fila ka bɔ n'aw ye tɔn sigi aw bɛ saraka bɔ aw ka groupe tɔgɔ la mais depuis CDR kun sigira saraka kun ma bɔ CDR tɔgɔ la fɔlɔ
comme kunu nye babakɛ lɛya ye k'a da k'a kantigɛ a fadenw ɲɛkɔrɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i daji to a kunna ka saraka bɔ CDR ye donc sisan CDR dɔrɔn tɛ dɛ groupe o groupe n'a bɛ sigi Faransi yan nɔ groupe a bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛ sisan nɔ barika bɛ don a groupe bɛɛ lajɛlen na a saraka bɔra kunu n y'a saraka bɔ k'a ban pewu ka fatiyaw n'a fɛngɛw kuranɛ haya minnu kɛ ka kala ka o fɛn minnu kɛ ka kala n y'a bɛɛ bɔ k'a ban ka saraka Faransi bɛɛ lajɛlen a jeune fara mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen saraka in ta baba ka kunu k'a da ka saraka bɔra ka ban donc bɛɛ lajɛlen ka continuer ka baara ye sisan n'aw bɛ association créer a ye n'a créer bilahi a bɛ ɲɛ sɔrɔ sa Faransi a saraka bɔra o kun ye baba ye a saraka bɔra kunu a banna pewu association a bɛɛ bɛ créer association a bɛɛ bɛ taa ɲɛfɛ a bɛɛ bɛ taa ɲɛfɛ a bɛɛ de bɛ taa ɲɛfɛ sisan. Tu vois, bazan i bɛ saraka bɔ i b'a bɔ juma don ala yɛrɛ a caman juma fɛ a ka ca ala fɛ a saraka bɛ a bɛ jaabi donc a saraka n ye baba ka saraka bɔ juma ka bɛn ni donba fɛnɛ ka bɛn ni selidon ye ka kan tigɛ ka kɛ selilɛya ye tu vois voilà donc o saraka bɔra CDR bɛ taa ɲɛfɛ sisan donc groupe wɛrɛw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛfɛ sisan nɔ a bɛɛ lajɛlen walahi n'o saraka da baba ka kunu walahi mais Ben Diakité n bɛ nale Ben Diakité walahi Ben Diakité i bɛ n dɔn belebele i kɛ c'est-à-dire i ma deli ka ɲɛ ye tiɲɛ don a ma deli ka sigi tiɲɛ don mais i tɛ n dɔn kalabanci denya ko b'i kɔnɔ walahi i bɛ n dɔn kojugu wa n b'i gosi bɛɛ nin titɔ in n b'i sama i bose ma yɔrɔ aw nafigi ninnu escroc ninnu depuis Malika y'a annoncé yɔrɔ min na dɔrɔn ko wayi ko non k'a bɛna vidéo ni conférence fɛngɛ dɔ kɛ ni Arasa yɔrɔ min na ayi u caman wulila dɛ u yɛrɛ fɛ sa ayi Malika bɛna Arasa danbe a fɛngɛ a fa a ba a buruju a bɛna o bɛɛ de ta ka bɔ a la mais o b'a yɛrɛ kalama depuis ne o ye o b'a dɔn k'a fɔ Malika in b'a dɔn jamanajɔ cɛ o ye Arasa ye ale b'o de nɔfɛ jamanajɔ sari jamanajɔ la donc o Arasa tɛ se ka bi ale Malika sigilen ɲɛ dɛ u bɛɛ y'u gɛliw fermer k'u sigi u gɛliw de c'est-à-dire u y'u fermer k'u sigi mais Ben Diakité e bɛ sa e tɛ kɛ député ye Mali kɔnɔ i bɛ sa i tɛ kɛ ministre ye i bɛ sa i tɛ kɛ maire ye Mali kɔnɔ e Ben Diakité i bɛ sa i tɛ kɛ papaga ye e tɛ kɛ c'est-à-dire e bɔ fu sa fu e ala e n fa nin ba e bɛɛ n'an tɛ jamana kelen donc o de aw ka molobaliya ninnu a caman bɛ marché yan fɛ de aw jamana Amérique dugu in kɔnɔ mais a molobaliya kelen a tɛ marché Faransi yan Faransi yan de ye Faransi ye yan de c'est-à-dire yan de ye Paris c'est-à-dire ko ji laban junkɔrɔla don yan de don aw y'a gosi cogo cogo yan de don et fo bɛɛ bɛ ka da yɛrɛ la ka bɔ Amérique k'a bɛna groupe sigi Faransi yan donc a nana Mandela minnu sɔrɔ a nɔ a m'olu kɛ cɛ ye a nana Momo minnu sɔrɔ a m'olu kɛ mɔgɔ ye ka tila ka na dɔɔli ni hakili ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ taa kɛ députés ni maires ye n bɛ na n'aw bɛɛ dɔn ni kelen kelen maaw bɛɛ ta kelen kelen bi tɛ a kuma tɛ ban bi kelen kelen aw ye mɔgɔ c'est-à-dire min ye maliyɛn jeunes Faransi kɔnɔ yan Mali kɔnɔ k'an daji t'u kunna walayi k'a dɔn mɔgɔ nasuya minnu don n'aw ye Ben Diakité aw y'aw daji to a kunna ne de ye n kali masala n ye n kali masala Ben Diakité u taara c'est-à-dire u y'a signé ni IBK ka gouvernement de ye an ma ni mɔgɔw y'a signé n'u ye comme quoi loge n'u gagnera ni IBK gagnera san wɛrɛ e ala ko Ben Diakité ko k'ale tɛ se ka tugu a tɔgɔ filɛ ka bɔ k'ale tɛ se ka tugu CDR nɔfɛ munna a tɛ tugu CDR nɔfɛ ko parce que ko mɔgɔ caman bɛ Amérique ko so t'olu bolo k'olu ye contrat dɔ signé o ni IBK a tɔgɔ RPM ni ɲɔgɔn cɛ donc n'u gagnera olu bɛna logement sociaux d'olu ma donc n'olu tuguna a tɔgɔ filɛ ka bɔ CDR nɔfɛ donc problème t'a la olu ka contrat o bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ hali k'a jateminɛ Amérique CDR ma fangaba sɔrɔ a sababu k'a ju bɔra nin Ben Diakité in de la mais mɔgɔw t'a dɔn mais n'i y'a sigilen sa a bɛ n'i jɔ wayi sɔrɔsi in sara yan fɛ tan nin ko in bɛ yan fɛ tan o ye politique de ye e n fa nin fɛ n'o de f'i ye n ko tɛ o tun ye Musa Tarawele tile mɔgɔw ye o tun ye Alifa tile mɔgɔw ye mais o t'anw ye nin ko ninnu olu bɛɛ tun bɛ kɛ o wagati la mais o t'anw ye i ye mɔgɔ nasuya min ye an b'i dɔn i bɛ ka taa an b'i ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i ye mɔgɔ mun ye est ce que i jɛlen don kosɛbɛ wa i kolen don kosɛbɛ wa politique kasa t'i fɛ wa arnaquer i tɛ fɛ ka mɔgɔ arnaquer wa o kasa t'i fɛ wa donc i ye mɔgɔ min a b'a ɲɛɲini dɔɔnin mais n'an bɔra n'i ye don min na maliyɛn b'u daji t'i kunna k'i kɛ faden sago i fa b'i dɔn i ba b'i dɔn diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn e ye mɔgɔ nasuya min donc Ben Diakité bilakoro fara saba bilakoro ni petini k'i bɛna Mali ɲagami k'i bɛna jeune ka taa mɔgɔw ka don mɔgɔ hali n'aw ye liti dɔ kɛ bi i bɛ Ben Diakité sɔrɔ a kɔnɔ ka liti kura dɔ wuli bi a b'i boli hali n'a sɔrɔ k'o liti ko bɛ Chine o bɛ Thaïlande a b'i boli ka taa yen nɔ ka na a ɲɛ dɔ la dɔwɛrɛ tɛ dɛ a taatɔ don a tiɲɛ de mais a dɛsɛra CDR de la a tɛ se duwawuden barikaden maliyɛn hɔrɔnden fasoden ɲumandenw olu de kɛlen don ka CDR in kɔnɔna fa ala ye barika dɔ don CDR in na i b'a ye a sigilen don diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fɛ hali sini i b'a dɔn n'a fɔra ko sini dɔrɔn mɛ CDR sigilen don sini walahi a tɔ yan ka taa sigi Brésil sisan de
mais duwaw denw de kɛlen no ka CDR kɔnɔla fa barikatigi denw o de kama mɔgɔ nana i kɔgɔ da CDR disi la i ma se sinon caman nana sa dɛ caman ba de nana u nana kana an b'u préparer k'u préparer i n'a fɔ sɛw u bɛ tila ka tunu ni wa ni ala ye saraka bɔ mɔgɔ min kan ka saraka bi kan i yɛrɛ ka da la k'a fɔ k'i ka dangadenya k'a waliyara i ka dan ko maliyɛnw k'a dɔn saraka du kɔnɔ a dɔnna k'i ye dangaden mais maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ i ye dangaden ɲamɔgɔden dangaden bɔ fu sa fu o tigi bɛ se ka na dɔrɔn ka bila CDR la n'o ma bila CDR la dɔrɔn o bɛ se ka taa bila arasa la mais duwawuden tɛ bila arasa la dɛ fura t'o la fiyewu duwaw bɛ adamaden o adamaden golo la i t'a bilalen arasa la i t'a bilalen CDR la mais ni saraka bɔra adamaden min na ka saraka bɔ a la ka di jamana saraka ka bɔ i la ka sari k'i di juguw ma k'i di maliyɛnw ma k'i di diɲɛmɔgɔw ma u ka yɛlɛ la o bɛ se ka na dɔrɔn u b'a ta ɲɛsin CDR ma e b'a dɔn i tɛ se mun b'i bila la i fanga tɛ se i bɛ mun b'i bila la a kɛlɛkɛ kan t'i da a fanga t'i la a armu t'i bolo a foyi t'i bolo donc mun b'i bila o ko la sa mun bɛ bila o la n ko n b'aw faga walahi n b'aw éliminer kelen min jogo ye min ye Mali kɔnɔ min jogo ye min ye Faransi yan aw bɛɛ b'aw tilen walahi an bɛ jamana in de jɔ n'aw ye jamana jɔ in ta sisan nɔ tiɲɛ yɛrɛ sira kan aw yɛrɛ poche kɔnɔna tɛ bilahi belebele cɛw cɛ bɔra aw nɔfɛ walahi n b'u gosi cɛw bɔra aw nɔfɛ n b'u gosi cɛw sinon u dɛsɛra dɛ sinon a y'a jateminɛ kɛ belebele ma faso dɛmɛ na tun tile semaine kelen o ma kɛ mais olu bɔra CDR kama kalo san k'a fɔ CDR tununa fɔlɔ ayi CDR tununa ayi wa faso yɛrɛ dɛmɛ dɔrɔn tɛ dɛ bon c'est à dire mɔgɔ ala groupe misɛnnin caman bɛ Faransi ko Faransi fɛn tɛ taa ɲɛ mais CDR in bɛ taa ɲɛ o ye asidiya Faransi foyi tɛ taa ɲɛfɛ CDR bɛ taa ɲɛfɛ ɲɛngoya ŋaniya juguya a foyi tɛ taa ɲɛfɛ CDR bɛ taa ɲɛfɛ u donna ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka jɛnɛ sogodogo CDR jɛnɛ sogodogo ka fɛrɛ bɛɛ kɛ o ka wuli ka bɔ président la problème t'a la pour que o bɛɛ ka kɛ CDR tɔgɔ tiɲɛlen parce que u ka complot kun ye min ye i b'o dɔn ni jɛnɛ sogodogo fana bɔra président la CDR kɔnɔ jɛnɛ sogodogo n'a sɔrɔ o ye kun ye ta ye arasa ko Mali ko don wa yɛrɛ ko don wa o fana kun bɛ taa ka bɔ CDR kɔnɔ mais jɛnɛ sogodogo ko CDR ka dɔgɔ ko la koyi CDR ka dɔgɔ la dɛ a ye CDR datugu mais a tant que arasibaju ma fantanw de a tant que a bɛ ka fantanw de défend ale jɛnɛ sogodogo bɛ yen nɔ mais ni fantanw kasira a ɲɛnɛ don o don ale jɛnɛ sogodogo ye CDR tɛ dɛ ale ye arasa bila o don sinon ne belebele yɛrɛ CDR n t'a kɔnɔ dɛ n b'a kɔfɛ di wa m'u nɔfɛ fɛnɛ wa mɔgɔ tɛ tulonko la mais o kelen fɛnɛ ni arasa ye fantanw bila don min na belebele b'i bila o don dɛ saraka t'a la dɛ walahi n b'i bila o don n b'i gosi o don i b'a fɔ ayi dɛ ko ayi sa ko nin tɛ sa aw ka Madu ɲininka ba ye Madu ka journal m'a bila gansanw mais mɔgɔ caman fɛnɛ ye accusé o ko la ko belebele ye Madu gosi belebele ye Madu ka taa ne ma Madu gosi ten n ye Madu wele k'a ɲininka da kɔnɔ kuma de la karisa kow bɛ cogo di karisa nin ye nɔ ye wa ale ko k'ale tɛ i n'a fɔ ne ka arasa wele n ko basi n ko fɛn dɔ bɛ ka taa nɔ aras basi n ko nin est ce que ni e nɔ bɛ na a ka fɔ k'a ye ko ale tɛ ka tila o tigilamɔgɔ yɛrɛ ka tila ka bɔ basi ka tila ka bɔ awɔ an y'a ka tan de depuis n nana yan nɔ gouvernement de bɛ nɔfɛ mɔgɔ ma mɔgɔ si bila manifestation na mɔgɔ bɛ nɔfɛ mɔgɔ bɛ ka manifestation kɛ ne tɔgɔ la regroupement a si tɛ ɲɛsira la ne ka fɛn tɛ gouvernement n y'a to gouvernement ma a bɛɛ lajɛlen i ye n da ka n kan tigɛ wa i ma n da ka kan tigɛ Madu gosi yɔrɔ filɛ nin ye ne bolo mais depuis n y'a gosi a ma kɛ mɔgɔ ye bilen ne t'i gosi k'i bɛ kɛ mɔgɔ ye bilahi i tɛ kɛ mɔgɔ ye Madu kana dan ka ale kana dan komi t'ale ka fɛn kɔnɔ bi mais a kana dan ka video kɛ dɛ c'est ni maliyɛnw n'an darila n'an binna ka tigɛla an tigɛla anw de ta ye anw de ta ye anw yɛrɛkun fɛnɛ ye mɛnɛ mais Ben Jakite n ko n b'i su don n b'a yira maliyɛnw na e ye mɔgɔ min ye aw Amani aw b'a ci Amani n b'aw bolo escroc Amani n b'aw bolo yen nɔ k'a sigilen don maliyɛn denw tɔgɔ la ja aw de taara ko logement social n ye kali masala e ala dani ne y'o de fɔ aw ɲɛna sa aw b'a e ala belebele aw b'a ta yan nɔ fɔ diɲɛ yɔrɔ min a ye bɔ ni ka kumaw ye a ye taa sɛgɛsɛgɛ ko est ce que belebele b'a min fɔ ko tiɲɛ de don wa n ye kali a mun de bɛ se ma sa n b'u tɔgɔ cɛ a mun bɛ se ma n ko n tɛ politiki mɔgɔ ye n ko n tɛ politiki la wariko tɛ n ko n tɛ baarakɛ mɔgɔ n ka baara yɔrɔ o dɔnnen don n b'o kɛ mun de la donc a ye ninnu ɲini aw k'u dɔn fɔlɔ mɔgɔ minnu don a ye Ben Jakite ɲini aw k'a dɔn fɔlɔ mɔgɔ min don n'aw ye Ben Jakite ala ko Amani u ye Amani min sigi Amani min sigilen don Amani a bɛ ci aw b'a ci de a tɛ maliyɛn denw tɔgɔ la dɛ kalo Mali wari de fana bɛ ta ka taa d'u ma yen nɔ Mali nafolo de bɛ ta ka taa d'u ma u b'o minɛ k'o digi u kɔnɔ wali nafolo u bɛ tila ka bɔ ko wa ko État bɛ ka fɛngɛ ta o ye complot de ye jaw de bɛ ka campagne kɛ IBK yenfɛla la n'o gagnera 2018 problème t'a la o bɛ logement social don olu ma logement social o b'o don olu ma
aw ni ala ni kira cɛ donc dɔ bɛ wuli o la ko wayi ko non ko ninnu ye leader ye ninnu bɛ taa aw ni ala aw ɲini ka dɔ fɔlɔ mɔgɔ nation mun don nin bɛɛ ni kelen de y'a fɔ a da baraba la arasa ye piɲa k'a fɔ a da baraba bilakoroda in na ko wayi ko arasa ni mandela ni momo donc u ka groupe formé ka cdr ci ka bɔ yen ka groupe formé donc o groupe kɔnɔ min bɛ taa kɛ député o bɛ kɛ député min bɛ kɛ maire o bɛ kɛ maire aw ni ala ni kira cɛ o tɛ k'anw da k'anw kantigɛ k'anw su dɔn ye wa donc anw bɛ t'u nɔfɛ an sagalama ko ninnu bɛ maliko kɛlɛ la ni ala n fani ala la ilaha illallah n'i t'a kalama i t'a kalama sa ko ninnu bɛ maliko kɛlɛ la ja maliko kɛlɛ tɛ maliko kɛlɛ tɛ ninnu ye nin de fɔ arasa ye arasa fara cogo filɛ nin ye ka b'u la ja ninnu ta ye yɛrɛkunko de ye maliko tɛ donc aw bɛna groupe o de kama bɛɛ n'i boli ka na a y'i boli ka na fɛn kirikara dɔw sigi faransi yan aw ni ala ni kira cɛ an bɛ taa min sa aw tɛ kow ɲini k'u tiɲɛ dɔn wa donc o de kama comme baba nin bɛɛ de fɔra ale lagalagatɔ perecɛba lagalagatɔ in fɛnɛ ɲɛnɛ sa o fɛnɛ de bɔra sa e bɛ se k'anw kɛlɛ fiyewu o fɛnɛ de bɔra sa o kun komi bɛɛ nin y'o proposé fɛnɛ ye sa donc n'i ye nin kɛ tan n'i sera ka arasa ka mɔgɔw laboli an bɛ groupe in sigi e fa ni n ba ala n ko faransi tɛ kɛ faransi dugukolo sanfɛ an bɛ groupe in sigi donc min bɛ taa kɛ député o bɛ kɛ député min bɛ kɛ maire o bɛ kɛ maire ye sɔni bɛɛ nin yɛrɛ n ye kali masala n ye kali n ka tugan na bɛɛ nin yɛrɛ tɛ Mandela fɛ bɛɛ nin de y'a fɔ a dabara la tan ko Mandela ka kuma bɛɛ tɛ sira sɔrɔ k'ale bɛ komi jama min bɛ Mandela nɔfɛ ale b'o de nɔfɛ aw ni ala cɛ politique tɛ mun don donc b'anw godo sa ala belebele n'i gosi n tɛ kɔfilɛ i la fiyewu ka si k'i yɛrɛ faga i ka kule k'i yɛrɛ faga ala deli ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'i yɛrɛ faga ni san bɛ taga de ye an bɛ sari mɔgɔ min bɛ libi tagala kɛ sari libi sigibaga bɛɛ ŋaniya ye ka kɔgɔji tigɛ o n'i ye kɔgɔji tigɛ ka na Italie ou ka taa Malte n'i y'olu fana sɔrɔ i ka ŋaniya ye mun ye sa ka taa Faransi ou ka taa Allemagne ou Angleterre ne bɛ segin ka taa libi bilen yan donc n'i gosi k'i détruire ka fa dɔ la k'i kɛ bokɛtɔ ye ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen n tɛ n kɔfilɛ k'i lajɛ ne tagara de aw ye kule a ye fɛn bɛɛ kɛ a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ne tɛ n kɔfilɛ k'aw lajɛ n'aw bɛ senna fɛnɛ aw bɛ na ne ta o dɔrɔn de dɛ i bɛ senna i bɛ na n'a daloya b'i bolo o bɛ yen n'i bɛ senna i bɛ na i b'i kɛn kan n tɛ ne ka ko ye nin dɔrɔn de ye n'a ni kuma ka caya kisɛ ka k'a la n'i bɛ senna i bɛ nin kɛn kan n'i bɛ se ka kɛ cogo min na i bɛ k'o cogo la ten mɔgɔ tɛ n kɔfɛ foyi barika to fo an ka fɛn bɛɛ lajɛlen karatɔya karapiliya vagaboya fɛn bɛɛ lajɛlen n'i bɛ senna i bɛ na bilahi saraka t'a la ne ta ye nin dɔrɔn de ye da baarabaya kuma o si o ne mago t'o foyi la ne bɛ pari yan u fɔ a bɛɛ lajɛlen u bɛ yan bɛɛ ni kelen pe de bɛ yen fɛla la ye ale de bɛ yen fɛla la ka taa ka fɔ bɛɛ ni bilakoro de bɛ bɔ Amérique ka na aw cɛbakɔrɔtɔw kama ka n'aw don fulo la yan nɔ ka sɔrɔ Amérique ja cɛ tɛ dala mɔgɔ si bolo ye bɛɛ ni cɛ tɛ dala mɔgɔ si bolo yen nɔ Amérique walahi n'i ye bɛɛ nin tɔgɔ fɔ la lite o lite la ko lite do i kɛra kafiri fasodon jugu faso cibaga jugu fɔlɔfɔlɔ do bɛɛ nin don parce que bɛɛ ni ye contrat min signé sisan an ma ne ye contrat min signé sisan u ni i bɛ ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ campagne na o de ye dugu jukɔrɔ ala n fa ni ba ko ala ye barika don Mali la ala bɛ ka barika don Malien jeunes na an bɛ ka bɔ tiɲɛw kalama dɔɔni dɔɔni contrat min signé an ma nin fɛ sisan nɔ u ni RPM ni ɲɔgɔn cɛ ni RPM 2018 olu ka kɛ président ye dɔrɔn aw ni ala ni kira cɛ bɛɛ ni ka ala deli mun ye i bɛ ka kɛ président ye olu ka logement sociaux in sɔrɔ a n'a dir'u ma 20 millions t'a dɔn 18 millions olu b'a feere 50 35 ou 40 anw ye dangadenw ye barisa aw minnu b'a ɲɛfɛla la aw tɛ aw bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ i n'a fɔ anw ɲɔgɔnna anw de b'a tugu aw nɔfɛ k'aw ka fɛn bɛɛ la awɔ u b'a fɔ ko jama b'a bolo donc a ye baara kɛ o temps kɔnɔna la ayiwa u bɛ mɔgɔw kunkolo salon kɔ ayiwa i bɛ ka mandat bantɔla min filɛ nin ye i bɛ ka ye baara kɛ a ye nin ka taa donc an ka lajɛ ka nin chance fɛnɛ d'a ma sen na u y'u ka baara kɛ o m'u ka baara kɛ logement social u ye contrat min signé a bɛ d'u ma wa a tɛ d'u ma mais depuis sisan o logement social ko aw bɛ amani de ci ka bɔ Amérique u b'a ci de ka bɔ Amérique o de kama Américains tigɛlen don u la yen nɔ u yɛrɛ tigɛlen don hali Faransikaw tigɛlen don diɲɛ mɔgɔ bɛɛ aw ye fɛn jumɛn kɛlen ka ɲɛ sɔrɔ aw ye koba jumɛn ye ka kɛ Amérique ni Mali koba min wulila Faransi a bɛ bɔ yan nɔ de Faransɛ an bɛ wuli k'an jɔ T-shirt kɛ mɔgɔ ye sinon ni dan ni belebele n'i ta man ɲi walahi n'i ta zenna ma ka kow ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni n'i y'i ta i tɛ kɛ mɔgɔ ye walahi ninnu de sari ne bɛ kɛlɛ min na ne ka kɛlɛ ye ninnu dɔrɔn de sinon ne ka kɛlɛ tɛ foyi place ko tɛ sari faso sari an yɛrɛ denmisɛnnin damaw ni ɲɔgɔn cɛ nafigi minnu fana b'o kɔrɔ mɔgɔ ŋaniya jugu minnu bɛ yen nɔ ka faso na jigi dingɛ kɔnɔ ka bɔ n'u yɛrɛ k'u yɛrɛ kɛ leader a bɛ ne n'olu dɔrɔn de cɛ a bɛ ne sinon a tɛ ne Mali État ko tɛ o ne olu to Arasa bolo
Arsani malien dengane anyuma no li to li bulu so ne kan ne tay mi leader yi na fo nyere flan korke nunu abene no li nyonche aw nyaje woro li muni de no li betla ka fo ko li ba on kemo national do de ne no li du dajaw le treba ta on birle nyoni bil auto ke fani aw sarauta tiena la do na karla ko bana pe wallahi mbawira malien na kawira jiemo la kawira italika la hali somalia on ba do aw ye mo mi